हेलो, कैसे हैं आप लोग? राजीव भाई है राजीव की रॉक राजीव रॉक देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। यार राजीव रॉक मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। আজি पर जन्मदिन আজি পলাই আছে হি बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। লাগা আমার পলাই আছে হি ওই মাংসৰ দাম দিবা आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। আজ মাংসৰ দাম তো কি गाना बजाओ। रुको जरा सबर करो। সিহঁতে আজি খানা খাই আছে अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ক'ত খানা খাই আছে এতিয়া মুখ ঢাকিলে নহ'ব সিহঁতে আজি ধৰাত পৰিছে খানা খাই অকলে অকলে আপাৰ কি লুকাইছ चूतिया है क्या? অমনটা খালি নে নাই সিটো কাহি ওপৰত লৈ খাইছে अब आए ना लाइन पे। এইটো কম ব্লগ নহ'ব রাইস আছে না আরো না করলি ভাত আছে না আরো ৰাইজ বাহ কি দেখোন আলু সবকে আপনি সব খানা দেখোন কি হেভি খানা দেখোন चल झूठा। আৰু মোর হতই রাজীব ওনা না এটা কি হলো মোর দিগদার আছে রোজারা নিজে দল দিয়ে বলে এই, বঢ়িয়া ও চিকেন এই যে চিকেন লেগ পিস চিকেন নহয় মটন মটন লেগ পিস মানে বয়লার পো হওয়া মটন भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ বঢ়িয়া हे बर्थडे बॉय अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ওই বাড়ে বয় মাংস টেঙা রাজীব অ্যাকশন রাজীব বাৰ্থডে বয় জয় এই ধর মুখ দেখে বাৰ্থডে বয় হাই বলে কি ভিডিও কর চিকেন লেগ পিস মমতা কি কবি কি কম আর মাংসই নাপালো। अरे कहना क्या चाहते हो? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।